নৈরাজ্য ভাষা সংগ্রাম নৈরাজ্য ভাষা আন্দোলন নৈরাজ্য ভাষা বিক্ষোভ নৈরাজ্য ভাষা আন্দোলন নৈরাজ্য ভাষা সংগ্রাম নৈরাজ্য ভাষা বিক্ষোভ নৈরাজ্য ভাষা রক্ত নৈরাজ্য ভাষা লাউনে নির্বাচন করতে হবে আন্দোলন ভাষা সংগ্রাম ভাষা বিক্ষোভ বেশি নির্বাচন করতে হবে অতিশীঘ্র বেশি নির্বাচন করতে হবে অতিশীঘ্র বেশি নির্বাচন করতে হবে আর এডিসি এরিয়াকে বন্ধ করে রাখা যাবে না এডিসি এরিয়াকে বন্ধ করে রাখা যাবে না উড়িষ্যা আমরা মাকে পুরি করো উড়িষ্যা আমরা মাকে পুরি করো উড়িষ্যা আমরা মাকে পুরি করো সাহায্যে আমরা মাকে পুরি করো We want justice, no justice, no rest, no justice, no rest, no solution, no rest, no solution, no rest. অতি শীঘ্র এগ্রিমেন্ট কার্যকর করতে হবে অতি শীঘ্র পাস করতে হবে ভাষা সংগ্রাম ভাষা আন্দোলন অতি শীঘ্র বেশি নির্বাচন করতে হবে सर একটু আন্দোলন চলছে আওয়াজ তোলা ডিসি ইলেকশন ইমিডিয়েটলি করতে হবে আওয়াজ তোলা ডিসি ইলেকশন ইমিডিয়েটলি করতে হবে চলবে আওয়াজ তোলা চিন্তা বিনা মার নাই Long live Lucky Prasa, long live Lucky Prasa, long live নাইলে চবা কত চলে নাই চবা কত চলে নাই ইলেকশন মা খালাই নাই চবা কত চলে নাই চবা কত চলে নাই
मांगे पूरी करो 125 अमेंडमेंट दाकी दाकी मा खाइना 125 अमेंडमेंट दाकी दाकी मा खाइना बीसी इलेक्शन दाकी दाकी मा खाइना बुमाग्रा आयोग लखों बुमाग्रा आयोग लखों बुमाग्रा आयोग लखों बुमाग्रा आयोग लखों बीसी इलेक्शन दाकी दाकी मा खाइना प्राय को दाकी दाकी मा खाइना 125 अमेंडमेंट दाकी दाकी मा खाइना बुमाग्रा आयोग लखों Bumagra ayok laku Bumagra ayok laku गाडी खाइदियो है खाइको साथमा झुसी खाइदैन रुगी Dakti dakti mak hainai di prasa lom lep di prasa lom lep Bumagra ayok lakum Bumagra ayok lakum di prasa ekor dakti dakti mak hainai memerlukan kami punya gabungan semua ada bagi sini member ada lagi buat oke jauh buat cara lain তিনি एक्चुअली তিনি মহারাষ্ট্রে দাবি মুম্বাই তিনি ত্রিপুরাসা এগর অব দাক্তি দাক্তি ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনানি বাগৈ এবং जों नायो दाक्ति दाक्ति चिनि बिसि इलेक्शन गोबां मादरे बिसि इलेक्शन खाइजा गया अबनो दाक्ति दाक्ति खाइनानि बागै चिनि आंदोलन এবং 125 अमेंडमेंट अफ बिल न दाक्ति दाक्ति पास खाइयै एडिशनल डाइरेक्ट फंडिंग जों मारना हिनि जों तिनि दाबि खाइयै चिनि तिनि रैली और रैली दिनै गोबां बर' खाइजा এবং जों वानसुगो चिनि सातचान ब्लक चिनिया प्रत्येकटा सारा त्रिपुरा राज्यगो प्रत्येकटा ब्लक जों डेपुटेशन दिनाय এবং गोबां बर' तिनि अ दाबि नतै फाइलाइजा ताबुकसे पर्यन्त 500 600 नि एबा बुंखा तेबो फाइ दङ तेबो फाइनाय जों वानसुगो 1000 कासा कासि हमनाय हामबाय
আমাদের অতি সত্ত্বে বিসি ইলেকশন করতে হবে, তীব্র সাথে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, আমরা বিল পাস করতে হবে, আমরা মাঙ্গে পূরণ করো। নির্বাচন চালু করতে হবে, নির্বাচন করতে হবে। media naik tong nairong na belaka hambai जों tabok satsan RD block video by malaika এবং চিনি যে মেমোরেন্ডাম যে তিনটা দাবি তংমানি নাম্বার 1 ত্রিপুরা একট অবনা দাক্তি দাক্তি মাখাইনাই, নাম্বার 2 বিসি ইলেকশন অবনা দাক্তি দাক্তি মাখাইনাই এবং 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন পাস খাইয়ে ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিনো মারনাই হিনি চিনি দাবি ও তিনটা দাবি ন जों তৈয়ে তিনি ভিডিও নর ফাইকা থ্রু ভিডিওনি বিসিংতে গভর্নর নর থাंनाय এবং जों अ जे दाबी जे दिल्ली चिनी बुबाग्रा कक सालाय तंगमानि अ दाबी जाते दाक्ति दाक्ति इमप्लिमेंट खालायै चिनी त्रिपुरा हामक्रायनि बागै चिनी त्रिपुरा मोथां जाग्रानि बागै जों अ दाबि खालायलाय दङ এবং এতদিন ধরে जों नुखा বিভিন্ন বার जों आंदोलन खालायका बिसि इलेक्शननि बागै ताखोनो कोर्टनि पर्यन्त राय रेखा डिसेम्बर नायनि ताक पर्यन्त कोनो डिक्लारेशन खालायजा गया बिसि इलेक्शननि बागै अबनि बागै चिनी दाबि এবং 125 अमेंडमेंट बिल आगे चिनी बीजेपी सरकार जे तंगनाय बरक साजा जे 125 अमेंडमेंट नाय किन्तु ता पर्यन्त खालायजा गया अबनो दाक्ति दाक्ति खालायनानि बागै जों तिनि मेमोरेंडाम सबमिशन खालायका এবং अबनो जों वानसुगो दाक्ति दाक्ति खालायरनानि बागै এবং सारा त्रिपुरा राज्यगो प्रत्येकटा ब्लको जों गोबां गोबां खालाय बरक थाङै चिनि अ जे त्रिपुरा सा दाबि अ दाबिनो माननानि बागै जों दाबि खालायलाय दङ अरो आनि लगे दङ चिनि प्रेसिडेंट এবং যত চিনি YTF TWF चिनि मथानि जत लिडार रक फैजार এবং जों पाइथागो जों सानि मुसुङो त्रिपुरा एकट এবং अ त्रिपुरा एकटनि बिसिंते चिनि दफा मोथां जागनाय हिनि चिनि बुबाग्रा सामान बिसिंते अब दाक्ति दाक्ति खायरनानि बागै जों चिनि गवर्नर এবং चिनि अमित शाह जी मोदी जी नि बिसिङो जों साख्लायनि मुसुङो जे दाक्ति दाक्ति अबनो खायरनानि बागै हामबाय।